Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadhihi lailah insyaallah sanastamiru fi dirasati kitab al-Arabiyah bin Nasyi'in kitab al-Thani wa qabla an nabda darsana hadhihi lailah sanaqumu bi muraja'atil mufradat insyaallah fa sa'aqulu kalimat atau jumlah wahidah at-ta'rif min hadhihi al-kalimah ma antunna ihzirna ma hiya hadhihi al-kalimah. Fahimtuna ya Talibat. Halo Ustaz. Bismillah. Nabda fa kalimat al-kalimat al-ula makanun fihi kathirun minal kutub wa fihi Al-Mak maaf saya sorry Al-Maktabah. sahih ya al maktabah makanun fihi kathir minal kutub kathir minal tullab yaqra'una al-kutub au yadrusuna fi hadhihi al-maktabah. Baik. Suma al-kalimah at-thaniyah waraqah fiha akhbarul yaum. Waraqah fiha akhbarul yaum. Khabar khabar iktisadi, khabar jarimah, mahya ya talibat. Boleh lagi Ustaz. Yang lain. Yang lain Hmm. talibat Ngumpat. Ngumpat Ustaz. jangan ngomong dulu. Apa? Waraqah fiha akhbar al yaum. Suhuf, Ustaz. Nah, suhuf. Sahih. Suhuf atau sahifah. Ya, sahifah mufrad, suhuf jamak. Baik. Sayyidah Sri wa Anisa Mirna udah ya. Baik. Syai'un nalbasuhu ala al-jism, ala al-badan. Syai'un nalbasuhu ala al-badan. Ah, Nalbasuhu ala al-badan. Wa rubbama alwanuha mutanawwi'ah. sabun. Nalbasuhu, nalbas. Mana nalbas? Makai. Malabis. Sahih. Ya. Musamirna, malabis. Nah, sahih, malabis. Baik. Tinggal Sayyidah Siti, Sayyidah Nurelat, sama Sayyidah Tati.
Kita nggak mulai kalau nggak bisa jawab ya. Ya. Harus bisa semua nih. Dem, ada atun au alatun nastakhdimuha lil kitabah anal waraqah au lil kitabah anal kitab al anal daftar. Ada nastakhdimuha lil kitabah. Ma huwa Sofa. So. Hmm. syai'un nastakhdimuha lil kitabah anal waraqah. Halaman. Sofa. Sofa. Sofi. Saya Siti sudah Nurella sudah Tati. Sofi. Sohifah. So. So. Bukan. Afwan Ustadz Ukarir. Tafadhali. Tafadhali saya dan Nurella. Kadiri. Lah Ustadz, al-maksud ini Ustadz, ulang kembali pertanyaannya apa? Oh, karir. Baik. Saukarir. Saukarir. Saukarir itu saya. Saya ulang. Silakan kalau mau ulang. Baik. Ada atun nastakhdimuha nasta'minuha lil kitabah 'ala al-waraqah aw 'ala Al-qalam. daftar. Ah, al Al-qalam. aqlam sahih. Nah, baik. Baik. Saya Siti, saya dapat Tati. Saya dapat Titi. Ya. Sudah Tati, buka dulu mic-nya saya dapat Tati. Mana nih? Now said, Baik. Wasilatu naklin nasiru fiha atau nasiru biha fit tariq. Wasilatu naklin nasiru biha fit tariq laha arba'u ajalat. Mahiyah arba'u ajalat. Wasilatu naklin minal muwasalat. Zaidat. ada sih. Ya. Yaskun. Tempat tinggal. Askun. Wasilatu naklin Masih laki-laki. al muwasalat. Nasiru fiha atau nasiru biha fit tariq arba'u ajalat. Siapa yang lain? Siapa yang bisa? Makan. Sayaroh, Nah, sayaroh. Saya. ya, siapa tadi yang jawab? Anas teh. Oh, ya. Tati. Tadi karena udah Saya. tidak. Sayara. Satu kali lagi, satu lagi. Wi'aun, wi'a, au kis, nadau fihi asya'ana. Misal nadau fihi kitab, nadau fihi aklam, wi'a. Hakibah, Ustaz. Aqibah, nah, sahih. Ya, aqibah. Baik, sudah titik, saya dah situ latihan lagi ya. Iya. Gak Tadi apa-apa. tadi udah jawab Hakibah tapi keduluan sama Oh, si iya. Ustaz. Boleh, boleh, boleh. Hehehe. Ya, ya, kita lanjut dulu ke sini. Bismillah. Fil maktabah. Fil maktabah. Ma ma'na al maktabah? Perpustakaan. Bil Arabiyah. Makan fi kutub apa nih? Makanun Makan fihi kutubun. Nah, fi kutubun. nah. Wa fihi kathir minat kullab yaqra'una al-kutub.
Al-maktabah. Baik. Al-hiwaru baina Muhammad wa Umar. Taqra'u awalan. Antunna istami'na jayidan. Baik. Muhammad. Hal hadhihi haqibatuk? Umar. Naam. Hadhihi haqibati. Muhammad. Hal anta muta'akid? Umar. Naam. Ana muta'akid. Limadha? Muhammad. Hadhihi haqibati ana. Umar. Hal haqibatuka sauda? Muhammad. Naam. Haqibati sauda. Umar. Madza fi haqibatik? Laisa fi haqibatak. Fi haqibatik. Madza fi haqibatik? Muhammad. Fi haqibati kutub. Umar. Tafaddal. Unzur. Hal hadhihi haqibatuk? Muhammad. Ma'ziratan. Hadhihi laysat haqibati. Hiya misluha fil launi faqat. Baik. Al-an sa'aqra thumma antunna taqra'na ba'da qiraati. Hal hadhihi haqibatuk? Hal hadhihi haqibatuk? Naam, hadhihi haqibati. Na'am, hadhihi haqibati. Hal anta muta'akkid? Hal anta muta'akkid? Naam, ana muta'akkid. Limadha? Na'am, ana muta'akkid. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hadhihi haqibati ana. Hal haqibatuka sauda? Hal haqibatuka sauda? Sudah. Naam, haqibati sauda. Na'am, haqibati sauda. Madza fi haqibatik? Mada fi haqibatik? Fi haqibati kutub. Fi haqibati kutub. تفضل انظر. هل هذه حقيبتك؟ Tafadhal, undur. Hal hadhihi haqibatuk? معذرة، هذه ليست حقيبتي. Ma'dirot. Ma'diratan, hadhihi laysat haqibati. Hiya misl belum. Iya, mislu. هي مثلها في اللون فقط. Hiya mithluha fil launi faqat. طيب نعم. تفضل سيدة سري وأنسة ميرنا. Ini Nah, Ustaz. Hal hadhihi haqibatuk? itu Hal anta muta'akkid? نعم أنا متأكد لماذا؟ Hadhihi haqibati ana. هل حقيبتك سوداء؟ Na'am, haqibati sauda. ماذا في حقيبتك؟ Fi haqibati kutub. تفضل انظر تفضل انظر هل هذه حقيبتك؟ Ma'diratan, hadhihi laysat haqibati. Hiya mithluha fil launi faqat. Suaranya Anissa Mirna ya. Iya. Ya, itu طيب. surah apa, Bis? Surah apa? Ya, tabadalah. هل هذه حقيبتك؟ Na'am, hadhihi haqibati. هل أنت متأكد؟ Na'am, ana muta'akkid. Limadha? هذه حقيبتي أنا. Hal haqibatuka sauda? نعم حقيبتي سوداء. Madza fi haqibatik? في حقيبتي كتب. Tafaddal, unzur. Hal hadhihi haqibatuk? معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في اللون فقط. طيب نعم. الآن Anissa Amira wa Siti. Hal hadhihi haqibatuk? Naam, hadihi hakibati. Hal anta muta'akkid? Naam, ana muta'akid. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hal hakibatuk sauda. Na'am, haqibati sauda. Madza fi hakibatak? Madza fi hakibatik? Fi haqibati kutub.
Tafadol, unjur, hal hadihi hakibatuk. معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في اللون فقط Coba adalah Hal hadihi hakibatuk. نعم هذه حقيبتي Hal anta muta'akid. نعم أنا متأكد لماذا؟ Hadihi hakibati ana. هل حقيبتك سوداء؟ Naam, hakibati sauda. ماذا في حقيبتك؟ Fi hakibati kutub. تفضل انظر هل هذه حقيبتك؟ Ma'dirotan. Hadihi laisat hakibati. Iya misluha fil launi fakot. nah, terakhir Sayyidah Nurella wa Sayyidah Tati tafadhala. Hal hadihi hakibatuk. نعم هذه حقيبتي Hal anta muta'akid. نعم أنا متأكد لماذا؟ Hadihi hakibati ana. هل حقيبتك سوداء؟ Naam, hakibati sauda. ماذا في حقيبتك؟ Fi hakibati kutubun. تفضل انظر هل هذه حقيبتك؟ معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في لون فقط Coba adalah هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد لماذا هذه حقيبتي أنا هل حقيبتك سوداء نعم حقيبتي سوداء ماذا في حقيبتك في, نعم في حقيبتي كتب تفضل انظر هل هذه حقيبتك معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في اللون فقط nah, syukran aku jami'an. Hal ladaikunna soal Makziratan Ustaz apa makziratan afwan. oh apa sama Nah, soal akhir. لون warna ya Ustaz في اللون فقط Naam, لون warna naam. Laun مثلا في هذه الصورة الرجل أو التلميذ مل- لون ملابسه أزرق وهذا الطفل التلميذ لون ملابسه أبيض. إذا متأكدا apa Ustaz متأكد على يقين. هل أنت على يقين؟ متأكد. أنا متأكد. أنا على يقين. أنا متيقن. هذه حقيقتي أنا متأكد. أنا يقين. أنا يقين. شكرا أستاذ عفوا. طيب أنسة ميرنا أنسة ميرنا نمسته نمسته ماذا في حقيبة محمد؟ في حقيبة محمد كتب نعم كتب. نعم أنسة عامرة نعم أستاذ ما لون حقيبة عمر؟ سوداء نعم أسود ya. أسود نعم لون مذكر أسود. طيب سيدة Siti hal حقيبة محمد سوداء؟ Naam حقيبته
Haki, hakibatuhu launil Sauda. syahida. Langsung aja kalau itu. Oh iya, Naam hakibatuhu. hakibatuhu sauda. Naam, sauda. Baik. Tidak Nurlela. Hal hakibatu Muhammad hamra. La Ustadz. Idan hakibatuhu. Fi launi faqat. Lah, lah, Eh, soal hal Saud. hakibatu Muhammad hamra. La. Nah, Habibtu Muhammad sauda. sauda. Nah, Sayyidah Tati. نعم أستاذ. Limanil haqibah. الحكبة لعمر. Nah, sahih. Di Umar. Ya. Hadihi haqibatu Umar. Laisa haqibah Muhammad. Baik. At-tadrib asani istabdil ma ma'a taghyir ma yalzam kama fil mithalain. Baik. As-su'alu huna hal haqibatuka sauda haqibatuka sauda haqibah muannas laun sauda lil muannas sauda. Nah, amma idza kana mudzakkar kitab masalan. Hal kitabuka aswad. Nah, sauda muannas aswad mudzakkar. Baik, kariru ya talibat. Hal haqibatuka sauda Hal haqibatuka sauda. kitab. 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 Ha- Hal Hal kita buka Kitab aswad. aswad. aswad khadra. Hal kita buka akhdar. Nah, idan lil asya idza kana mudzakkar aswad akhdar hakadha ahmar azraq. Idza kana muannas sauda hamra khadra hakadha. Baik, Sayyidah Sri Wahid. Sayyarah. Hal sayyaratuka khadra. Nah, hal saya betukah khadra. Ini Samirna Hamrong. Hal hal kita buka Mana? Bukan misnain. Mada fi surah? Oh, astagfirullah. Apa saja? Ustaz. Hal sayyarotuka hamro. Hal saya betukah Hamra. Nah, Amira, Anissa Amira. Kolam. Hmm, hal qalamuka hamra. Nah, Ahmar. Ahmar. Nah, kolam muka Ahmar. Hal Nah, qalamuka ahmar. Tidak Siti Baydo. Hal hal kolamu baido. Hmm, Hal hal Gimana? kolam hal kolamatuk. Nah, Eh salah. Hal kolam hal kalau kolam kolam muka. hal iya hal kolam muka baido. Nah, Eh Mudakar. Tidak Siti. kan hal hal kolam hal kolamut hal kolamuk abiad. Nah, sahih. Hal kolam muka abiyat. Nah, abiyat. Lil mudakar. Kolam. Baik. Sayyidah Nurlela. Nadharah. Hal nadharuka bayda. Kariri. Hal nadharuk hal nadharatuka bayda. Nah, hal nadharatuka bayda. Sayyidah Tati. Haqibah. هل حكيبتك بيضاء؟ Nah, bayda. Nah, sudah. Samiri, Sayyidah Sri.
Kitab. Kita buka abyad. Maaf. Miss Mirna. Udah. Hal kita buka Hmm. iya. Hal kita buka aswad? Maaf. Karena kita buka aswad ya. Ya. Aswad lil mudzakkar. Bidzalika nadhkuru al-hajar al-aswad. Wa sauda lil muannas. Bidzalika al-habbatu as-sauda. Ah, al-habbatu as-sauda, al-hajaru al-aswad. Baik, tadrib as-sadis yastabdil ma taghyir ma yalzam kama fil misalain. Lan jumlah manfiyah ya, jumlah manfiyah, kalimat negatif. Manakah sanas jumal fil lugah Indonesia, jumlah musbatah, jumlah manfiyah, jumlah istifhamiyah, kalimat positif, negatif dan kalimat tanya. Nah, di sini kalimat negatif. Ya. Kalau positif, misalkan hadhihi hakibati, itu positif, ya kan? Karena ya kalimat positif ya. Ya, kita udah paham ya kalau positif ya. Kalimat negatif itu Siap. berarti ada yang ya menegatifkan tuh, menafikan. Makanya bahasa Arabnya manfi. Kalau di sini ada kata laisat. Ini untuk benda. Nah, hadhihi al kalimah, kalimat laisat, laisa aul laisat lil asma, lil ism. Ya. Kalau untuk fiil pakainya la, ana la adhab, ana la usafir. Fiil, saya tidak pergi, saya tidak jalan-jalan. Tapi kalau tidaknya untuk mendekatifkan benda, pakainya laisa. Ya. Nah, laisa itu adalah fiil. Laisa itu fiil. Maka dia ketika bertemu dengan mu'annas, akibah mu'annas, maka pakainya laisat, ditambahkan tak di belakangnya. Mudhifu harfat ta di akhiri kalimah laisa, laisat. Hadhihi laisat hakibati. Amma idza kana mudzakkar, masalan qalam, hadhihi laisa qalami. Ya, Ya. Sa'ah, mudzakkar muannas Mana? mu'annas. sama laisat laisa Aisyah. Laisa. sahab. Sahal, Insya Allah. Ya, sahal ya. Ustadz Laisa itu fiil ya, berarti ya? Di Nah, Laisa sendiri ya? nah, fi'il. Naqis. Fiil, nakis. Hmm. Dia ada mudhari'nya Ustadz? La, Atau la. gimana Ustadz penjelasan? Fil madhi faqat. Lidzalika Gimana? yusama naqis, kurang. Oh, dinamakan nakis karena yang nggak ada mudhari'nya gitu Ustadz ya? Nah, nah, Ustadz, syukran Ustadz. apaan? Kariru ya, karirna ya, thalibat. Hadhihi laisat haqibati. Hadhihi Hadhihi laisat haqibati. Qalam, Hadza laisa qalami. sa'ah. Hadhihi laisat sa'ati. Nah, Sayyidah Sri Wahid. Kitab. Hadza kitab. Hadza laisa kitabi. Nah, Anissa Mirna, Gurfah. Had hadhihi laysat ghurfati. Nah, Hadilah Satu Gurfati. Anissa Amira. Akh. Hadza laisa akhi. Nah, Laisa Akhi. Sayyidah Siti, Ukht. hadhihi laisat ukhti. Nah, Sayyidah Nurlela, Sadiq.
هذا ليس صديقي. Nah, Sayyidatati Haqibah. هذه ليست حقيبتي. Nah, kolam Sayyidasti. هذا ليس قلمي. Nah, An Samirna walidah. هذه ليست والدتي. Nah, laisat walidati. Nah, At-tadib Ar-rabi' Al-hiwar Al-mutasalsil. Hewan yang bersambung-sambung ya. Baik. Fi haqibati kutubun. Tuma bainal qausain aqlam. Mada fi haqibatik? Antuna taqulna fi haqibati aqlam. Mada fi haqibatik? Terus itu ya. Mada fi haqibatik. Baik. Fi haqibati kutub. Mada fi haqibatik? Aqlam. Ajib fi haqibati. في حقيبة أقلام. Bihakibati aklam. Ah, mada? ماذا في حقيبتك؟ Ah. Unturna ila hadhihi al-jumlah ya. Fi haqibati aqlam. Mada fi haqibatik? Terus seperti itu. Ya. Baik. Saida pada lahzah. Ah, pada man al-akhir Anifan. أنا أستاذ. Baik. Anissa Amirah. Dafatir. في حقيبتي دفاتر. ماذا في حقيبتك؟ Saida Siti Masatir. Bihakibati masatir. Maja fi hakibati. Saida Nurela Warak. في حقيبة ورق. ماذا في حقيبتك؟ Haqibatik. حقيبتك. Saida Tati Suhuf. في حقيبتي صحف. ماذا في حقيبتك؟ Saida Sri Tawabi'. في حقيبة الطوابع. ماذا في حقيبتك؟ Anissa Mirna في Malabis. في حقيبة ملابس. ماذا في حقيبتك؟ Anissa Amirah Kutub. في حقيبتي كتب. ماذا في حقيبتك؟ Nah, Saida Siti Aklam. Fi hakibati aklam. Maja fi hakibatik. Nah, yang itu nak ya akhwat, thalibat. Insyaallah. Baik, nahnu al-an nati ila at-tadrib al-khamis ajril hiwara kama fil mithal. Baik, ladaina kalimatan haqibah wa sauda. Ya. Nahnu nataju ila thalibatain atau sayyidatain. Masalan Sayyidah Nurlela wa Sayyidah Tati ya. Sayyidah Nurlela at-tilmidha al-ula, Sayyidah Tati at-tilmidha as-saniyah. Fadala, Haqaibah Sauda. هل هذه حقيبتك؟ لا، هذه ليست حقيبتي. حقيبتي سوداء. هل أنت متأكد؟ نعم، أنا متأكدا. Baik. Ada al-mithal. Thumma di rakam wahid ya. Sayyidah Tati wa Sayyidah Nurella. Ghayyir, ghayyir hal anta, hal anti. Nah, hal anti muta'akkidah. Naam, ana muta'akkidah. Baik. Al-an kalimat kitab wa abyad. Fadala Sayyidah Nurella. هل tetap pakai yang dari hal hadhihi Nah, kitab nah.
هل هذا كتاب هل هذا كتابك؟ Hmm. لا، هذا ليس كتابي. كتابي أبيض. Hmm. نعم، كتابي أبيض. هل أنت متأكد؟ Kida. أكيد. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. Nah, طيب أربعة إذن. Oh, طب طيب nggak boleh. Nomor dua rekam Isnain masih sama, tapi adalah Sa'ah Hamra. Tidak tetapi. هل نعم هل هذه هل هذه ساعتك؟ Hmm. لا، هذه ليست ساعتي. Saati. ساعتي سوداء. Hmm. ساعتي حمراء. Hmm. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. Nah, baik. Teman saya Dasri, Was Anissa Mirna, kolam akhdar. هل هذا قلمك؟ هل هذا قلمك؟ لا، هذا ليس قلمي. قلمي أخضر. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. Nah, tabadalah rakam arba'ah. هل هذه نظارتك؟ لا، هذه ليست نظارتي. نظارتي بيضاء. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. Nah, baik. Teman saya Siti wa Anissa Amirah, rakam Isnain, Sa'ah Hamra. هل هذه ساعتك؟ لا، هذه ليست ساعتي. ساعتي حمراء. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. Nah, tabadalah rakam salasah, kolam akhdar. هل هذا قلمك؟ لا، هذا ليس قلمي. Yang Iya, nanya ganti nggak tadi? gantian. Enggak. Mira, Oh, hal Coba hada, hal hada kolamik. kolam muki. Eh, hal hada kolamuki. لا، هذا ليس قلمي. قلمي حمراء. قلمي أحمر. Hmm, Hal, Ah, dot, قلمي Ahmad. Ini nomor tiga. dot. أخضر. Ah, Hal anti mutaakidah. نعم، أنا متأكدة. nah. Nah, nanti ilah, alhamdulillah, sudah nyampe sini ya. Wasalna ila al-wahdah, nazilna fi al-wahdah as-sabi'ah, walakin ad-dars al-ishrun. Baik, bismillah. Naqra thumma nutarjim. Tafadhali Sayyidah Sri ila nuqtah. Nukta. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala Ibrahimul maktabah. Ibrahim masuk ke dalam perpustakaan. Qara'a qalilan tsumma kharaja. Membaca sebentar kemudian keluar. Nah, Anissa Mirna. بحث إبراهيم عن حقيبته الخضراء Khadra. خارج المكتبة. Hmm. بحث. أنا لا أعرف أستاذ. Bahasa mencari. Ibrahim mencari di dalam tasnya Nah, berwarna hijau. bahasaan itu artinya mencari. Jadi annya sudah tidak perlu diterjemahkan lagi.
Ibrahim mencari tasnya. Baik, Ustaz. Ibrahim mencari tasnya yang berwarna hijau di luar perpustakaan. Nah, gitu ya. Kalau di maktabah di luar perpustakaan. Nah, kemudian ini pendek, terlalu pendek ya. Nah, sini deh. Ansa Amira. Ma wajada Ibrahimul haqibah. Ibrahim tidak menemukan tasnya. Syahada Ibrahimu shadiqahu Ahmad. Ibrahim melihat temannya Ahmad. Nah, saya Siti sampai ini. Apa ya? Ya. Huwa yahmilu hakibatan qad ro'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmad. Lima za akhota hakibati. Mhm. Eh, Dia Ibrahim membawa tas warna Ibrahim atau hijau. Ahmad? Eh, dia siapa tadi? Ibrahim atau Ahmad? Ahmad ya. Oh Ahmad. Nah, Ini ceritanya. Syahada Ibrahim Sadiqahu Ahmad. Oh iya. Syahid Ibrahim Ahmad. Huwa yang Ahmad membawa tas hijau. Hmm. Sa'ala Ibrahim Ahmad dan dia bertanya Ibrahim bertanya kepada Ahmad, lima ja mengapa akhoda eh, mengambil tasku? Ya, kamu mengambil akhasta. Mengapa kamu mengambil tasku? Nah, Tasnya saya dan Nurella. Ila lain. Ila huna. Nah, Ustaz. Ajaba Ahmad. Ahmad terkejut. Hadihi hakibati ana. Ini Nah, tas aku. ajaba. Ajaba. Ajaba Ahmad. Menjawab. Oh iya, Masya Allah. Ahmad menjawab, hadihi hakibati ana. Ini tas aku. Summa fatahal hakibah wa qala li Ibrahim. Kemudian dia membuka tas dan berkata kepada Ibrahim, unzur dahilal hakibah. Lihat di dalam tas ini. Hadihi malabis. Hadihi malabisi. Ini pakaianku. Summa aghlaqal hakibah. Kemudian membuka tas. Kemudian saya membuka tas. Nggak, aglakoh. Aghlaq. Udah, Menutup ya, ya. Ustaz. Nah, hasbuk. Ya. Aglakoh fataha membuka, aglakoh menutup. Nah, Saya tati ila una nggak apa-apa. Nggak apa deh. Ini. Ustaz. Ta'ajaba Ibrahim. Ibrahim terkejut. Hadhihi hakibatu tusbihu hakibatuhu. Ibatahu. Hakibatahu. Ini tasnya mirip dengan tasnya. Summa i'tadhara wa qala li Ahmad. Kemudian dia minta maaf dan berkata kepada Ahmad, Afwan, hadhihi laisat hakibati. Maaf, ini bukan tas saya. Fi hakibati kutubun wa dafatir wa aqlam. Dalam tas saya ada buku-buku, buku tulis dan apa namanya? Pulpen. Nah, baik. Nah, saya dasri ila una. Ustaz. Qala lahu Ahmad. Ibrahim berkata kepada Ahmad, Rubbama tajidu haqibataka fil maktabah. Mungkin kamu akan menemukan tas kamu di perpustakaan. Nasya Ibrahimu makana haqibati. Ibrahim lupa tempat tasnya. Hal hiya fil sofi, hal hiya fil mal'ab. Apakah dia di kelas? Apakah dia di tempat bermain? Nah, baik. Anissa Mirna. tadzakkara Ibrahim akhiran. Akhiran. Akhir. Tadzakkara Ibrahimu akhiran makanal haqibah. Ibrahim tadzakkara ingat ya. Ibrahim ingat terakhir tasnya di Akhirnya Ibrahim ingat. akhirnya Ibrahim ingat tasnya
Naam. Makan, makan, makan tempat. Apa maksud? Akhirnya Ibrahim ingat tempat tasnya. Mm-mm. Naam, hiya fil bait. Bet- eh, benar, dia di rumah. Nah, oke, baik. Tasnya di rumah. Nah, sekarang aku aja, men. Kan soal bisa semua ya, alhamdulillah nggak ada yang ini ya, nggak ada yang dikit lah, nggak ini, nggak banyak. Mafhum, mafhum. Allah. Karena kalau pada mafhum ya. Hmm. Saya kadang ada yang bertanya, anak yang nanya ya. Saidah, tadi siapa? Dan Samirna ya. Baik, sekarang Samira. Nah, Ustaz. Baik. Man dakhala al-maktabah, Ibrahim. madza fa'ala Ibrahim. Uh, Qara'a qalilan. Baik. Hmm. Aina bahatha an haqibatihi. Uh, Kharjal maktabah. Baik. Hal wajadah, Afan Ustaz apa? hal wajadaha, Ma wajadah. ma wajadaha. Wajadah. Ya. Nah, Sayyidah Siti. Ustaz. Baik. Hmm. Halo. Anda bikin pertanyaan juga ya. Nyari yang mudah aja Ustaz. Mada yahmilu Ahmad Ah, Yahmil hakibatan khadra khadra akibatan khadra. adra. Mada fi haqibatihi. Ah, malabis Manabisman. malabis kutubun dafatir La. Ahmad. Ahmad. Ah, manabisuhu. Akibati itu saja. Nah, manabisuhu fakat. Sayyidah Siti. Malabis pakop iya nah. Nah, laisa kutub, laisa dafatir. Iya, Laisa aklam. Baik. malabis pakop. Sebentar. Aina haribatu Ibrahim. Sayyidah Siti. Ah, Aina Aina hakibatu Ibrahim. hai Hakibatu Ibrahim kharajal maktab. Aina. Hmm, kharajal maktabah. Baik. Sayyidah Nurella. Aina Nah, hakibatu Ustaz. Ibrahim. Terus Ustaz. Eh, Baik, Hakim Hakim Ibrahim. baik Ustaz. Baik. Iya. Sayyidah Siti terlambat. Jam Nyari keakhiran. Apa? dulu. Nyari Ah, dulu ke bawah. dari dulu ya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Fil bait. Baik. Masih Sayyidah Nurella. Mada fi hakibati Ibrahim. Fi fi haqibati Ibrahim malabis. La. Eh, yang malabis mah ini ya. Ini Ustaz kutub wadafatir wa aqlam. Nah, kutub pada fakir wah. Enam. Alas Ustaz dua aja. Bentar mikir dulu nih pertanyaan. Ma launu hakibati Ibrahim.
Akhbar. Khadra. Laun akhdar. Oh, Hakibah khadra. Oh, Ya. na'am. Jadi kalau menjawab laun akhdar, karena laun Na'am. mudzakkar. Kalau mau tasnya nggak apa-apa. Hakibah khadra. Sip. Na'am. Ma launuha? Launuhu ahbar. Launuha. Ya. Hakibah Itu mana? berarti ini ya, khadra, Ustaz. Enggak, kan tadi Anda bilang. Mau pakai launnya atau pakai hakibahnya? Hakibahnya aja, Ustaz. Berarti hakibatuhu khadra gitu. Na'am, Ustaz. Hakibatuhu khadra. Sip. Nah, saya datati. Ustaz. Saya datati was saya Sri mungkin. Karena udah bingung ya. Ya, sekarang saya datati kasih 3 pertanyaan. Nanti saya Sri jawab, saya Sri kasih 3 pertanyaan lagi. Um, awan. Liman hakibat hakibatul khadra mana? Ahmad Ahmad nanti mengulangi pertanyaan Ustaz. Yang lain apa ya? Gak apa-apa, kalian mulai gak apa-apa. Gak apa-apa, diulangi gak apa-apa. Eh, Ma man muskilah ya, la muskilah ah, di man adati soali. nah Ustaz. Man sadiqi Ibrahim. Sadiku Ibrahim. Ahmad. Man Sadiku Ahmad. Ibrahim. Ibrahim. Puter-puter. Astagfirullah. Hmm, Aina Aina Ahmad ada Aina bertemu Laki ya. bertemu mana? Laki oh Aina Ahmad laki ya Ibrahim. Khorijal maktabah. Bener Nah, nggak? Bener ya? nah, eh, wahid. Hmm, Itu lagi. hal hakibati Ibrahim sauda. La, Haqibatu Ibrahim akhdor. Khodro. Ustaz Fas. Gantian. Hmm. Mada bahatha Ibrahim? Ibrahim yabhas bahasa Ibrahim hakibatuhu. Haqibatu. Hmm. Mada fi haqibatu Ahmad? Ini sama juga ya pertanyaannya. Aduh, Fi hakibati nggak. Ahmad eh mana malabis. Malabis. Baik. Hmm. Nasya Ibrahim haqibatuhu fi? Fi bait. Hmm. Khalaas, Ustaz. Tiga deh. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Anissa Mirna. Wahid ila khamsah. Langsung. Ustaz, Aina dakhala Ibrahim? Salah. Tadi awal. Oh, Satu-satu nah, dulu ya. Yang langsung kedua. Bahatha Ibrahim an haqibatihi. Hmm. Haqibatu Ibrahim khudra. Hmm. Nasya Ibrahim haqibatuhu fil bait. Qibatahu. Haqibatahu fil bait. Hmm. Fi haqibati Ahmad malabis. Nah. Qara'a Ibrahimu fil maktabati qalilan. Nah. Alhamdulillah. Anissa Amirah. Baik. Yang Wahid ila salasah.
Bahas bahasa Ibrahim. Nah, wahid wahid. Aina dakhala Ibrahim al-maktabah fil Hmm. maktabah. Al-maktabah. Nah. Madza fa'ala fil maktabah? Eh, Qara'a qalilan. Nah. Madza yahmilu Ahmad? Eh, Haqibatu khadra. Hakibatan. Haqibatan khadra. Nah, beda Siti. Hmm. Lanjut arba ila sitah. Maja fi hakibati Ibrahim. Melabis. Hmm. Ibrahim. Ibrahim itu apa? Kutubun Hmm. Tubun wah. wa dafatir wa Hmm. aklam. Nah, khamsah. Hmm. Maja fi hakibati Ahmad. Malabis. Nah, Aina hakibatu Ibrahim fil baiti. maafil Eh bait. fil baitika. Fil Wah, baiti. fil bait sahih. Fil Fil kan baiti. fil baiti. Fil baiti. Baik. Bana mau nanya ya. Tadi Anissa Mirna jawab lihat teksnya lagi nggak? Lah Ustaz. Nggak ya. Amira jawab lihat teks lagi nggak? Lah Ustaz. Nggak ya. Seda Siti Iya ngeliat tuh yang ke ini, yang mana? Ibrahim isi Ah, tasnya. nomor 4. Kutubun. Ya, Madia Hakim. Nomor 5? Nomor 5 enggak. Nggak. Nomor 6? Nomor 6 itu ngeliat juga baru. Baik. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah berarti kan sebagian besar sudah ini ya sudah bisa. Jadi begini, rahasianya itu ada pada pengulangan ya, repetition dan murojaah. Ketika kita baca teks, cuma sekedar baca dia doang lewat, sebenarnya lewat. Kita nggak akan terlalu banyak ingat. Tapi ketika kita bertanya, uh, man dakhalal maktabah, mada fa'ala, mada fil haqibah, mada, aina. Nah, kita jadi ingat, oh ya, di sini gitu. Nah, ketika ada soal, kita sudah jadi benar-benar memahami teks itu dengan pertanyaan, maksudnya gitu. Ya, dengan pertanyaan kita jawab yang sudah ada di sini itu lebih nempel jadi. Timbang kita cuma baca, terjemahkan, selesai. Nah, itu kita masih ingatannya nggak terlalu ini ya. Iya. Tapi kalau sudah ditanya, diulang, dijawab, ditanya, diulang, dijawab, makin paham jadi oh iya ini Ibrahim sama Ahmad. Sama ya Ahmad kan, Ibrahim sama Ahmad. Kalau di Hiwar yang tadi Umar sama Muhammad kan beda kan? Atau iya, beda gitu. Muhammad sama Omar. Kalau di sini Ibrahim sama Ahmad gitu ya. Saya lanjut dulu. Tadi saya ada Siti, berarti sekarang saya ada Nurela. Nah, Ustaz. Menjodohkan. Jodoh. Ustaz. Qalilun katsirun, Hmm. qadimun jadidun, Hmm. aghlaqa fataha, Hmm. dakhilun kharijun, sa'al, Dakhilah. dakhila Kharija. kharija, Hmm. sa'ala ajabah. Nah, Ajabah. aja, nah. Alhamdulillah. Saya lanjut ya ke arba, ke Rabi' at-Tadrib ar-Rabi'. Istabdil ma taghyir ma yalzam kama fil misalain. Kita bikin pertanyaan ya. Ini mengubah baik dia nanti jadi fi'il yang diubah atau maf'ul bihnya yang diubah ya. Saya diulangi dulu. Limadza akhadta haqibati? 5 dia. Limadha akhadta aqibati. Berarti Hmm. Anti. Limadha akhadti haqibati. Ya. Kolam. Limadha akhadti qalami. Ya, gitu ya, gampang ya. Jadi anti akhadti kolami ya. Tapi tadi terakhir Saida Anak Nurela ya.
Eh, Naam. namanya. Naam, Ustaz. Faedah tati berarti sekarang. Huwa. Limadha akhadta akhadti. Limadha akhad Huwa. limadha akhadti qalamuhu. Lala. Huwa. Wa Yang berubah fiilnya aja. limadha akhadti. Akhasti itu berarti ini Oh, fiilnya anti. akhadti. Limadha akhadha ahyad akhad huwa akhadha. Ya. Limadha akhadha qalami. Ya. Limadza akhadha qalami. Ya, Sayyidah Asri, sa'ah. Limadha akhadha sa'ati? Limadza akhadha sa'ati. Sayyidah Mirna, hiya. لماذا أخذ Akhadha huwa. Kalau tak hiya أخذ يا أستاذ sama kayak laisa, laisat ya. Akhadha berarti أخذت ah, لماذا أخذت ساعتي nah, limadza akhadhat sa'ati. Anissa Amirah, daftar. لماذا أخذت دفتري؟ Limadza akhadhat daftari. Sayyidah Siti, anta. Limada, limada akhoda, Anta. limada akhoda, Hmm. limada akhoda. Anta. Eh, eh, limada taho. Kalau itu Ke limada belakangnya kan ta, akhoda. bukan da, ta. Oh, limada akhota, Hmm. tak ya. Limada akhota daftari, Iya, limadza akhadta limada akhota daftarin. daftari. Sayyidah Nurlela, Haqibah. Limadha akhadhat haqibati? Lah, bukan akhadhat. Eh, akhadhat ah, Ini anta. akhadti. Masih anta, Ustaz. Kan yang lanjutin aja. Oh, limadha akhadta haqibati? Ya, di mata akhadta haqibati. Sayyidah Tati, anti. Limadha akhadti hakibati. Nah, ketika gini akhoda, ya akhoda. Kalau huwa akhoda, Oh, iya akhodat. Anta akhasta, anti akhasti, ana akhastu. Nahnu akhadna. Gitu ya. limada. Ini pelan-pelan belajar sorof ya. Ini pelan-pelan. Nggak terlalu di situ, tapi dikit-dikit insya Allah nanti jadi bisa insya Allah. Saya baca ini dulu mungkin. Sayyidah Sri. Qara'a Ibrahimu qalilan. Nah, Anissa Musamirah. أغلق أغلق أحمد الحقيبة Nah, Anissa Amirah. قال إبراهيم في حقيبة أقلام. Nah, Alhamdulillah. Lanjut. Imlail Farad, istilah yang kosong ini. Ya. Sayyidah Siti. Ya. Wahid. Hada laisa akhi. Akhir. Hadza laisa akhi. Nah. Sayyidah Nurailah. Nah, Ustaz. Nomor 2, Ustaz. Qala Hmm. mutalamidi Ahmad. Qalamut Tirmidzi. Qala mutilmidi Ahmad. Nah, Ahmad. Sayyidah Tati. Hadhihi laysat ukhti. Laisat ukhti. Nah. Sayyidah Sri. Nadharatul mudarrisi bayda. Ridho. Nah, Nadharah. Ridho. Anissa. Mirna. التلميذة قرأت قليلا Qalilan. Alhamdulillah.
Ustaz, Ridwan Asal ya Ustaz. Oh, Tilmidah qoroat. Kolilannya memang nggak mengikuti ya Ustaz ya, nggak kolilah ya. Dia memang nah, beda ya Ustaz. hal ya, Oh, bukan sifat ya. hmm, Heeh, Ustaz. Syukur, Ustaz. heeh. Nah, siapa salah tadi? Kalau Mirna, Bisa Mirna. Mirna ya. Ya, Ratibil kalimat. Raqam wahid. Kan Anissa Amira. Oh, Anissa Amira. Anissa Amira. Raqam wahid. Apa yang mana, Ustaz? Ratibil kalimat. Oh, eh, Bahasat al-mudiru an kitabiha. Al-mudiratu. Nah, Bahasat al-mudiratu an kitabiha kharijal haqibah. nah ya, sahih. Bahasat al-mudiratu an kitabiha kharijal haqibah. Nah, Sayyidah Siti. Komit 9. Afwan haja laisa kolami. Sahih. Afwan. Ada laisa qalami. Siapa Kolami. kata lainnya afwan? Tadi itu apa ya? Tadi apa ya? Itu Ma'zirotan. Nah, ma Ma'zirotan. ma'dziratan. biru. Mak birotan. Ya, Sayyidah Nurailah. Salasah. Hmm. Limadha akhadha Hasan kitabi? Nah, gimana? Salah Hasan Kitabi. Nah, sudah tati. Anta tahmilu daftaran abyad. Nah, anta tahmilu daftaran abiyat. Sudah Sri. Biru. Nasiyal mudiru sayyaratuhu fil syari'. Nasiyal mudiru sayyaratuhu fil syari'. Saya tahu. Nasiyal mudiru sayyaratahu fil syari'. Nah, Hasil mudiru saya tahu facial ya. Ya, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Selamat lagi. Mhm. Sofah. Bahaya sofah wahidah. Istabdil kama fil misal. Nah, Ibrahim ma wajadal haqibah. Nah, untuk kalimat negatif, ya, manfiyah. Kalau tadi, kalau fi'il mudhari pakai apa? Lai- Negatifnya. Bisa. Fi'il lais- mudhari. Saya tidak pergi. laisa. La. Ya, pakailah. La azhabu. La adhab. La usafiru. Ana fil bait. Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, pakainya ma. Ma. Gitu ya. Jadi, wajada. Menemukan. Tidak menemukan, ma wajada. Gitu. Ibrahim ma wajadal haqibah. Diulangi. Ibrahim Ibrahim ma wajadal haqibah. Wajadal Nah, haqibah. sekarang fatahal kitab. Ibrahim ma fatahal kitab. Fatahal kitab. Ya, itu doang ya. Ya. Jadi tambahin ma aja. Dan Hmm. teman di sini subjeknya masih Ibrahim. Berarti masih huwa. Tadi terakhir siapa tadi terakhir? Ah, seri-seri ya. Ya. Maka Mahid, ini Samirna. Ibrahim ma aghlaqan nafidah. 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 Artinya, Ibrahim tidak menutup jendela. nah, Nisa Amirah. Ibrahim ma katabar risalah. Hmm? Ibrahim tidak. Maka Ibrahim tidak menulis surat. Nah, Beda Siti. Kalau sahih. Ibrahim ma qoro'as sohifah. Hmm. Ibrahim. Ibrahim tidak membaca majalah koran. Nah, Quran. Ibrahim tidak membaca koran. Nah, sudah Nurailah, apa?
Ibrahim ma akhadzal qalama. Ibrahim tidak mengambil pulpen. Nah, tidak mengambil pulpen. Kira tadi Hamzah. Ibrahim ma tanawwala al-fatur. Ibrahim tidak sarapan. Nah, beda Sri. Ibrahimu la Ibrahimu ma la'ibal kurah. Ibrahim tidak main bola. Nah, mana Ibu Surah? Anis Amirna. Ibrahimu ma wajadal haqibah. Ibrahim tidak menemukan tasnya. Nah, terakhir Nisa Amirah. Ibrahim ma fatahal kitab. Ibrahim tidak membuka kitab. Nah, Tidak membuka buku. kita buka buku. Nah, baik. Kita ke Imla ya, Alhamdulillah masih cukup waktunya insya Allah. Oke, sebelum kita mulai, ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas pelajaran hari ini? Insyaallah Ustaz. Dulu ya. Oh ya, untuk tugas harian, jadi Anda sengaja kasih tugas ya untuk Senin sampai Jumat sebenarnya ya, sebenarnya Senin sampai Jumat itu untuk membiasakan diri membuat kalimat. Jadi kalimatnya bebas dan sederhana aja sebenarnya. Kenapa? Karena gini, Anda juga pernah share kalau nggak salah di diskusi besar ya. Dalam belajar bahasa itu memang dibutuhkan pembiasaan. Jadi kalau kita biasa, insya Allah kita akan lebih mudah gitu untuk menyerap materinya. Nah, untuk membiasakan itu, ya, jadi kalau ini kan habit ya, untuk membiasakan, untuk membentuk kebiasaan baru, nah itu diperlukan sesuatu yang ringan. Nah, kalau membuat kalimat itu, karena sudah tanyakan juga ke teman-teman HLN 1 awalnya ya. Itu jadi seperti inilah, seperti kita membaca WhatsApp. Ada WhatsApp masuk, kita balas sekali doang. Nah, itu berat nggak? Enggak. Enggak kan? Kan sebenarnya Hmm. nggak berat kan? Kalau misalkan, ya saya lagi di jalan. Itu kan udah kalimat itu. Misalkan ada Hmm. yang nanya ya, Sazah lagi di mana? Ya, saya lagi di jalan. Nah, itu dalam bahasa Arab itu udah jadi satu kalimat. Ana fitorik, kan? Kan? Huwa yalabu kuratul qadam. Misalkan gitu. Huwa yushahidu alfil. Itu banyak lah. Yang satu kalimat itu sebenarnya paling cuma berapa kata sih gitu kan. Kan minimal itu mubtada khobar atau fiil fa'il maf'ul bih. Dua atau tiga kalimat, tiga kata ya, dua atau tiga kata udah jadi gitu. Nah, maksud Anda tuh ingin membangun kebiasaan untuk membuat kalimat itu dalam bahasa Arab supaya kita terbiasa. Pertama terbiasa untuk nulis, juga untuk berpikir bahasa Arab. Oh, struktur kalimatnya begini loh gitu. Oh, bisa loh. Karena kalau tidak dibiasakan kita nggak akan terbiasa gitu. Karena ini kan untuk membangun kebiasaannya, maka cukup satu kalimat aja dan itu Anda rasa sih nggak sulit ya, bener nggak? Satu kalimat doang loh. Cuma cuma rutin Senin sampai Jumat gitu dan jadi Anda berharapnya Anda bisa aktif untuk membiasakan diri juga untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab itu tiap hari supaya makin apa ya? Kalau kalimat itu, kalau kata-kata itu kita nggak gunakan itu kan hilang kan, lupa lupa. Nah, itu salah satu merjaannya kan ya dengan menggunakannya gitu dalam membuat kalimat seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada latihan itu
Jangan takut salah juga ya, karena atau takut salah. Justru dengan salah kita belajar gitu. Kan nanti dikoreksi, jadi bisa bisa belajar gitu. Jadi diharapkan bisa aktif latihan hariannya ya. Sepakat, ibu-ibu? Iya, insya Allah Ustaz. Ustaz. Ya, Semangat. boleh. Ya, Ustaz. Apa? Baik, siapkan pulpen dan bukunya. Dan Anda akan bacakan seperti biasa 3 kali. Yang pertama sampai habis. Yang kedua, Anda berhenti di setiap mungkin potongan kata ya. Nanti yang ketiga baru dibacakan lagi sampai habis, berhenti di potongan kata. Baik, kita mulai. Bismillah. Wasolatil bintu minal baiti. Dakhalatis saffa thumma jalasat. Hadaratil mudiratu wal mudarrisatu. Qalatil mudiratu gadan al mudarrisatu wat tilmidatu dhahibatun ilal hadiqati bis sayyarati. Baik, entah. Type itu gambaran awalnya. Ya. Kedua, Anda akan baca dengan berhenti pada beberapa potongan kata. Nabda, bismillah. Wasolatil bintu minal baiti. Dakhalatis soffa. Thumma jalasat. Hadaratil mudiratu wal mudarrisatu. Qalatil mudiratu gadan al mudarrisatu wat tilmidatu zahibatun ilal hadiqati bis sayyarati. Baik, terakhir Anda bacakan. Wasalatil bintu minal baiti. Dakhalatis saffa thumma jalasat.
حضرت المديرة والمدرسات. قالت المديرة غدا المدرسات والتلميذات ذاهبات إلى الحديقة بالسيارات. Baik, Alhamdulillah. Silakan difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Nanti akan di anak koreksi. Iya, lupa.